itlog na. Ayan. Itlog na. Tinola. Ang ganito yung magkati sa Ilocos. Iloco. So, nataba. Ayun. Oh, itlog na. Ayan. Itlog na. Ayan. May itlog. Ayan. Sarap. Ayan. Katab-taba. Ayan. Yung itlog niya. Oh. Ayan. Dami. Oh. Tapos isang malaki, tapos yung maliliit. Dalawa yung yun natin. Dalawa. Na tulad ng isa nung nauna, meron ding egg. Yan, itlog. Daming itlog. Dami itlog na. Daming itlog. Ito. Nabutilog na. May na naman. Oh. May egg. Ayan. Dalawa silang may egg. Ayan. Tilok na pariyamanin. Magpupunit yung egg. Ilagay natin dun sa siplak natin yung egg nya. Tapos ito lagyan yung asin. Ayan. Ayan, metas. Tapos ganito, tapos i-chop lang natin. Tapos i-freezer ulit. Ayan. Pati ko mapanagtaltalon. Kailangan na dabalon na. Daduma sa paminsan mitkit yagpalon. Mangmangan. Ikat lang di angot na. Di lang sina. So yan, bye guys. Yan, i-re-ret na natin. Yan, bye.